Hello, my dear students. Welcome to Lanet LM ପାଠଶାଳା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କିପରି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁର MCQ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିନଥାନ୍ତି? ଦେଶ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ନା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଟକ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 10 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି 5 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସଂସଦର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ? କାହିଁକି ନା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଥିବା ଆଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଦେନ୍ ଦେଶର ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭାପତି କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ବାଚସ୍ପତି, ଉପବାଚସ୍ପତି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲୋକସଭାର ସଭାପତି କିଏ? ବାଚସ୍ପତି, ଉପବାଚସ୍ପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବାଚସ୍ପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତି? 10 ଜଣ, 12 ଜଣ, 21 ଜଣ, 20 ଜଣ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ 10 ଜଣ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ 21 ଜଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିପରି? ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷର 1/3 ସଭ୍ୟ ଅବସର ନିଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର। କେତେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କିଏ କରନ୍ତି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି। ନେକ୍ସଟ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? 10 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି 5 ବର୍ଷ।
राज्य शासनर आईन केउठी गढ़ा जाए? करेक्ट आंसर विधानसभा। आम राज्यर उच्च न्यायालय केउठारे अवस्थित? कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर, बरहमपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कटक। आम देशर वर्तमान राष्ट्रपति नाम कौन? ए ऑप्शन सब भूल देइछि, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त केउ कार्यटी स्थानीय स्वायत्त शासनर अंतर्भुक्त नुहे? करेक्ट आंसर घर को बिजुली आलुओ जोगाण एटा स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्थार अंतर्भुक्त नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त केउ योजनाटी तुम अंचल रे चालू नाही? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए योजना कमिशनर योजना। भारतर संविधान केबे कार्यकारी हेला? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1950 मसीहा जनवरी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतर सर्वोच्च न्यायालय केउठारे अछि? भुवनेश्वर, मुंबई, बेंगलोर ना दिल्ली रे? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दिल्ली रे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जातीय ग्राम्य निश्चित कर्म नियुक्ति योजना को संक्षेप रे कौन कहंती? मिनरगा, बीपीएल, एपीएल, अन्नपूर्णा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मिनरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम देशर आईन केउठी गढ़ा जाए? लोकसभा, संसद, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम देशर प्रथम राष्ट्रपति किए? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतर प्रथम प्रधानमंत्री नाम कौन? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउटी स्वायत्त शासन संस्था नुहे? म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, शाही परिचालना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी शाही परिचालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वायत्त शासन संस्था जरिया गरीब लोकन को केउ काम जुगाई दिया जाए? महात्मा गांधी निश्चित कर्म नियुक्ति योजना ना जातीय सड़क निर्माण ना राज्य सड़क निर्माण ना खजना आदाय? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी निश्चित कर्म नियुक्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी पानीय जल जोगाण काहा द्वारा कार्यकारी हेउछि? केंद्र सरकार, स्वायत्त शासन संस्था, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए केंद्र सरकार। केंद्र सरकार राजीव गांधी पानीय जल जोगाण केंद्र सरकार द्वारा कार्यकारी हेउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण काहार कार्य? केंद्रर ना राज्यर ना उभय केंद्र और राज्यर ना स्वायत्त शासन संस्थार? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्वायत्त शासन संस्थार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन केउ देशर नागरिक? स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। राज्यर मंत्री मानक मध्य किए विभाग बंटन करती? राज्यपाल ना मुख्यमंत्री ना बाचस्पति ना मुख्य विचारपति? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामांचल और सहरांचल उन्नतिमूलक कार्य करुथुवा संस्था किए? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त शासन संस्था, न्यायालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राज्य सरकार। आपण माने जदि प्रत्येक दिन एमिति न्यू न्यू नॉलेजेबल वीडियो देखिबा को चाहउछन्ती एवं आपण मानकर वे भी प्रिपरेशन कंप्लीटली करबा को चाहउछन्ती हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ए वीडियोटी आपन को जदि पसंद आसी ए वीडियो को लाइक शेयर करंतु। धन्यवाद।